من سورة آل عمران آية 97. سورة آل عمران آية 97. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي ألفو كوالي مندون كبركدا كنيني مسابالة في أكم بسوابا ما فتاو نكتاو أنينغن يتبال جلنا. أمبي كشيني نما چمانيني مسابالة في أكوك جون نوف سمانتيكا جومي كداي كتمت دم فم بكا نان رمضان يونتينا دم تكوني نودي أبا القاسمي محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومي دو نسلا كشين كلي مسابالة بسري كشينتا. أمبي على مسألة ننزل كلو شيكينا سان كلو دورونا سان بافلا نتانو كونونتو سنغلو كلي دورو يبي على كتيدي صلى الله عليه وسلم aka hijira san bakiri kemenani ani binani. Ambe sura mina ode suratu Ali Imran. Ali Imran anya ira kafamba Maryama ufa Imran ngode kodo. Doni kala do ya ira kafako Musa fa Imran kode fene kodo. Na Musa fa Imran kodo ro jumena amina seko ayam. Me suron to godara muna ko yi Maryama fa Imrani ambe aya mugan ani sabala. Allah Ta'ala ko am aya bisaba ani saba. Allah Ta'ala ko am ko inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim. Kali Allah Ta'ala yi Adama sugandi inna Allah astafa ay ikhtara ala ye adama sugandi wa nuhan sayidina nuha law ta'ala yo fene sugandi wa ala ibrahim makaddembaya ko law ta'ala yo fene sugandi ibrahim madin flay ngaw din flabbe le jilin ko clara ka ken nabi moy isaka odi dem tarake bani israila kawi ni bani israila forambe bisra amba beke kafri bani israila ere togote kafiri kanyede Israel togoni te kafiri munun ba kono bi ulu de kara jifu no te islamu be Israel arabu yere fene sigilen be Israel ina fara bu jamana dola jifu be ne libana je chrétien be ni libana je jifu be
ngo bele jele na ta arabu jamana de do o bayira problem shite togonina problem mbu ka kewale de la otumana sayidina ibrahim adde ishaqa o bona de kerawi bani israil bamanangana ma yere koro de ko shufe togomala dim bani o yedewni israil mun togomana shufe togomala dim o de bani israil dalateli ala nafra ko israil ala ko ibrahim makaddembaya kayo fene subandi wa ala imran fene kaddembaya doni gala do ayira ko musa fa imran de anko kuma fla nu togo bele jire kara kele afla be kara mo nyumani kuma dola mawbi nyami nu togoy maryama faye imrani musa fene faye imrani maryama fa oye imrani musa fene faye imrani wore kama don kala ya fla be fo ko musa faye imran kala kambo dem do ko ay amba maryama fa imran kala kambo ma amana ka fla fenfe abbe konyana bara be konyana ala ko imran fene kadimba ya le usugandi alal alamin jiye beka walma ka wati mau beka parce que ala kira fene tabe ko fe sallallahu alaihi wasallam ka wati mau ala yusugandi woni sanchi o bayira ala fleka munun to ko fo nabi nyumam an fa da mai nabi nyumai hal no soro chidente no hayin nabi nyumai chiden bal chiden folo yere de no hay ibrahim nabi nyumam do chiden imran nabi nyumam do me chidente ala ko ayenu sugandi alal alamin o ka wati mauka o bayira no fami belibelwi no du belibelwi ma korota le ndo plasila Allah taala yi mamun bonya ko korota ni duye adoye otumana Allah taala ko ayini ma hakken nun togofo kali ala yin nun sugandi alal alamin o ka wati mauka na dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim dhurriyatan ala ko ayini ke bona fosi yoro ye ba'duha abona dona kele ina famba fo ko bonchon abonson ibrahim bonson nuham bonson ali imran o bonson ala ko ni bonson dola kele ni doye zurriyatan ba'duha min ba'd ko ni bonson dola kele mbora dola ni beye manyuma ndi akele me ko ni manyuma nu ma foyi soro nu nyokona manyuma zurriyatan ba'duha min ba'd koni bona doye wallahu sami'un ala yemeli masabay alim ali allah taala yidoni masay bayra kafoni mugo na chugul laje ambe boro nyogona ambe nyogoy ma dola yere anti nyoni nyonche sinji srab mena farambe boro fa adama na kaba galon sowla bari galon sowla ni ni fente ibita balma yasra do suru ni nyonche sanfela bala akele ko mala ka chide na ka sahabanu abu wasrigi na la krabi nyon suru mo ke dola umar bin khattabi ni ala ka chide mi nyon suru mo ke dola usman bin affan oni ala ka chide mi nyon suru mo ke dola badra li re ya dogoni shinkili tay abay magangandi wa bele jele mi tan nyon suru mo ke bele dola o mo ke o yedde mun suru lu kera fawi faw de un kera de un adama de un be fara o chogola ka tunun doni no te naw be fara la nyon ka be tan nyon suru sanfe juru kelembe wore kama ka muawiya to fangala delikela do dona ka sokono kata deli ako muawiya ba nyini fe kan son sinji min bani nyonche o kama kan son masala yo fa qur'an kono suratul arhamin hanga sira Allah taala nyame nyogon denni ali alamin togoy wal arhab ani sinji ambe se ka nyogon deli no sinji wal ma hanga sira la nyeka sinji tu delikela muawiya deli ako muawiya sinji min bani nyonche kan son o kam muawiya yi chewule kam magrara ako ne kono misiki son ala kam me ko sinji min banche ne may donde en ne be nyon soro sira jumen emay ase muawiya ta do ani cheni tin nyon soro fala afani chini dente ya fa koroba dente uti nyon soro mokere folo manu no bu sinji don ko sobe muawiya ko sinji min be ni nesri nywana ne maseka donde edu ne dele o sinji la ame nyon soro jumen ko muawiya ma fa mo akwai akwa ame nyon soro an fa adama de la muawiya ko sinji ko yikinye ma adama fana tani oro ka jansa fan fa adama kame nyon soro yi
Allah ta'ala yɛrɛ de ko a y'an bɛɛ bɔ Adama na i m'a ye te ale ma fɛn surunya ale y'a jɛnya de ka taa se fan fa Adama ma b'a yɛrɛ n'i y'a ka kuma lajɛ a ma fili a ma galon fana tigɛ an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Adama na Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko kullukum min Adam wa Adam min turab aw bɛɛ bɔra Adama na wa Adama fana bɔra bɔgɔ de la wa Ala ko nin bɔnna dɔ bɔra dɔ la ale Ala ye mɛli masa ye ale Ala ye dɔɔni masa ye naam إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إذ قالت امرأة عمران الله تعالى قوتي من عمران نوي أنبا مريم فاي كو أنبا مريم فمسو ko wati mina o yi kanto no ye amba maryam bay imratu imran muso o koro amba maryam ba ko wati mina yi kanto abato ko jumai ala ma fen fanyo wala da abato ko joni ala ka ci den fana ma fen fanyo na sallallahu alaihi wasallam nga tafsir tigiw ani siratigiw ni sege segel kelaw olu be to do fo abse ka be sahaba ma ina fo fili bi se kayala ويا يرى إمران مسومي نو ينبا مريم باي كاتوغو دي كو حنتو بنت فقود حنتو بنت فقود فقود دي مسو حنا ودي أنبا مريم باي إمران مسو دي كنوي إذ قالت امرأة عمران قواتي مي إمران مسو نو يكانتو ربي انتي ألا إني نذرت لك ما في بطني محررة ألا نيين دفلي fenna fen min ben debela no yin kono baray de min ben kono nyin dan fali ka de masna kan horonya muharraran ka kan horonya ka bombolo pew ni nya soron babla misiri de kono ne ka dinya togo doron bala no tate dinya barakenyi imran muso ay dafala ni ala chani togo de la muso nana la jo kono barala ala joli min kera kono barala afana yi dafali ala yi bonya min dale ma afana be fe ka ala ka bonya se deni kɛra cɛ ye saw a kɛra muso ye saw n bɛ den nin di ala ma o kɔrɔ n bɛ den nin bila misiri kɔnɔ a bɛ kɔrɔbaya misiri kɔnɔ ye n'a kɔrɔbayara a bɛ to misiri kɔnɔ ye o kɔfɛ a bɛ misiri baara bɛɛ kɛ ne yɛrɛ kɔni bɛ ala sɔn fɛn min na o bɛ kɛ nin den de ye k'a y'i dafali ala la nin cogo de la muharrara ay atiqa n b'a kan hɔrɔnya ka bila misiri kɔnɔ dɔrɔn fataqabbal minni ala n b'a ɲini fɛ i ka minɛli kɛ n ma nin na dɛ n b'a ɲini fɛ i ka minɛli kɛ n ma nin na n ye dafali kan min kɛ i kan ka dafali kan nin i k'a ti mɛn bolo innaka i ka dɔn e ala anta sami'u e ala ye mɛli masa ye al alimu i ye dɔɔni masa ye o tuma na imran muso n'o ye hana ye dɔɔnikɛla dɔw ka kuma n'i y'a ye an bɛ sira tɔgɔ ninnu fɔli ɲɛ kuma dɔ la a daluba t'an bolo kuranɛ kɔnɔ ni tɔgɔ min nana i b'o fɔ maa t'i sɔsɔ hadisa la ni tɔgɔ min nana i b'o fɔ maa t'i sɔsɔ mɛ fɛn min ye siiraw ye ani taariku ye a tɔgɔ dɔw bɛ se ka kɛ sɔhaba ye i n'a fɔ a dɔw tɛ se ka kɛ sɔhaba ye wa tɔgɔ nin yɛrɛ dɔnbaliya a tɛ foyi tiɲɛ i n'a fɔ Seyidina Musa ba an ka jamana kɔnɔ yan Musa ba tɔgɔ dɔɔni fana kɛra damako wɛrɛ y'an fɛ yan karamɔgɔlakaw yɛrɛ de bɛ mɔgɔw su ka maaw bila ni maa min sera ka na ni Musa ba tɔgɔ ye n'i ye baara kɛ k'a di maaw la e b'i si bɛɛ kɛ fɛntigiya la i tɛ kɛ fantan ye ne yɛrɛ t'a dɔn maliyɛn niveau bɛna yɛlɛ san min na diinɛ na ani kalan na silamɛya ka nin san hakɛba bɛɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ mɛ halisa ni maa dɔ ko k'a bɛ maliyɛn trompe ye an bɛ bi a tigi ka jan kɔnɔ an t'an hakili dayɛlɛ maa dɔw bɛ yen olu ka silamɛya si ma tɛmɛ san 100 kan o jamanaw bɛ yen silamɛya dɔw fɛ yan ni ɲinan cɛ a tɛ tɛmɛ san 100 kan mɛ o kɔnɔna la n'i sera o jamana la i bɛ nisɔndiya o ka silamɛya kɛcogo la ka tɛmɛ an ka jamana ni silamɛya kan silamɛya bɛ an fɛ yan san 1000 ani kɔjan dɔw yɛrɛ ko kabini ala kɛra cira o san 100 fɔlɔ ko silamɛya donna an fɛ yan wa ne yɛrɛ tun bɛ siga kuma nin na n bɛ nin fɔ a vocal bɛ maaw bolo ka caya an ye voyage min kɛ 2016 n'an taara Nara mara la yen Gumbu marakadugu min bɛ yen ko Gumbu an taara misiri dɔ lajɛ yen an taara tile 3 ɲɔgɔnna kɛ Gumbu an bɛ muhadaraw ni fɛnw an ye lansara seli misiriba la misiri ye kuru belebeleba ye o ye misiri kura jɔ misiri kɔrɔ a bɛɛ bɛ kuruba kɔnɔ an tilara lansara seli la alimami yɛrɛ de bilara an ye a ko an ka dugu misiri kɔrɔ filɛ nin a ye na don a k'a fɛnɛ lajɛ bɔgɔ de don
an donna misiri kɔnɔ hali an dontɔ i b'a dɔn ko nin tɛ bi misiri ye i dontɔ i b'a ka jigin de i n'a fɔ i b'a ka jigin dingɛ kɔnɔ parce que kɔfɛla ninnu bɛɛ la fara sisan misiri kɔnɔna kɛra i ko dingɛ n'i donna misiri kɔnɔ misiri min tun bɛ dabanaani na n'an b'a fɔ a ma ko misiri kɔrɔni o pied bɛ cogo o cogo gunbu misiri kɔrɔni fana pied bɛ ten selikɛla ka sira i kana ɲɛkɔrɔ matigɛ o y'an ka misiri ninnu jɔ cogo de ye pied man ca kɔnɔ mais a misiri ninnu selikɛla bɛ tɛmɛ a tɛ selikɛla ɲɛkɔrɔ tɛmɛbaa bɛ tɛmɛ a tɛ selikɛla ɲɛkɔrɔ matigɛ a bala u ye pied jɔ cogo min wa kira ka misiri yeba fɔlɔ olu fana ye mun na kalan ye ala kira ka misiri kun b'o cogo de la sallallahu alaihi wasallam ka misiri pied caya walima jene misiri fila cogo min ani Tombouctou misiri ninnu n'a y'olu kɔnɔna lajɛ a bɛɛ ye kelen de fɔlɔfɔlɔ misiri ninnu a bɛɛ lajɛlen ye kelen an donna misiri kɔnɔ k'a kɔnɔna bɛɛ yaala alimami jɔyɔrɔ seliwelela yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ min an y'a bɛɛ lajɛlen yaala k'a bɛɛ lajɛlen lajɛ hali fɔlɔ seliwelela yɛrɛ kun bɛ yɛlɛ ayiwa escalier min sanfɛ ka taa seliwele sanfɛla la an y'a bɛɛ lajɛ an y'a dɔn tiɲɛ na nin tɛ bi misiri ye an bɔra yɔrɔ min délégation caman de kun don an y'an ɲɛsin alimami ma n ko alimami nin tɛ bi misiri ye nin kɔrɔla dɛ a ko aw yɛrɛ nalen filɛ san min na nin bɛ bɛn misiri san 900 de ma san 900 anw ka misiri y'o de ye misiri min ye san 900 bɔ n'a fɔra ko silamɛya donna o jamana kɔnɔ k'a ka ca ni san 1000 ye mɔgɔ man tɛ ka se ka o la alors que Gunbu tɛ Mali dugu fɔlɔ ye silamɛya donna dugu min fɛ o Gunbu tɛ Mali dugu fɔlɔ y'a la mais ka taa ye misiri bɛ san 900 na o dugu la bon a bɛ se ka kɛ misiri dɔ bɛ sɔrɔ jamana nin kɔnɔ mun bɛ san 1000 yɛrɛ bɔ walima ka ca ni san 1000 ni Gunbu ma kɛ misiri fɔlɔ ye misiri bɛ sɔrɔ mun bɛ san 1000 bɔ o bɛ se ka kɛ bon n'a fɔra silamɛya b'o jamana kɔnɔ san joli silamɛya bɛ yen n'a fɔra halisa o silamɛya de tɛ ka faamu silamɛya bɛ cogo min na an ma fɛn faamu o la o b'a jira k'a fɔ défaut b'anw de la an de ta ye défaut ye anw k'an ka kalan min kɛ anw de ma sɔn k'o kalan kɛ an ma se o kundama ma o ye erreur ba de ye an ka jamana kɔnɔna la n'a fɔra halisa an de ka jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ ɲɛnamini ka mɔgɔw bila fili kɔnɔ ko ka d'a kan ko Musa Ba n'i y'o tɔgɔ dɔn kaba dɔrɔn baara dɔ bɛ yen k'o bɛ kɛ ko k'o d'i ma n'o kɛra k'o d'i ma e bɛ si bɛɛ kɛ fɛntigiya la sa e tɛ kɛ fantan ye tuguni adamaden hakili mana voyager farikolo tɛ lafiya dɛ ni hakili voyagera yan'a ka segin farikolo tɛ lafiya dɛ Musa fa n'a ba yɛrɛ kun ye fantan ye u y'u ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ fantanya de la Musa fa n'a ba Musa yɛrɛ lamɔna Firawuna ka so kɔnɔ de parce que fɛn kun t'a fa bolo fɛn t'a ba bolo n'a fɔra ko tɔgɔ dɔɔni ko de bɛna anw kɛ waritigi ye yɔrɔ an sɔrɔla an ma taama n ko Mali karamɔgɔw bɛ mɔgɔ bila hali tubabu kunsigi ko ka tubabu kunsigi ɲini ka na n'a ye o fana bɛ baara k'o di mɔgɔw ma sisan i bɛ kɛ fɛntigi kabako dan tɛ nin ye o b'a jira nin dɔw bɛ yen u tɔgɔ dogoli min kɛra an na kuma dɔ la Ala yɛrɛ de b'a dɔn a y'a ka kow kɛ kun min na Ala yɛrɛ ye tɔgɔ dogo an na an bɛ kow to ten ten mais fo jakoya an ka ninnu tɔgɔ dɔn jakoya tɛ dɛ Musa ba tɔgɔ dɔɔni tɛ jakoya ye Isa ba tɔgɔ dɔɔni maana Isa mɔmuso tɔgɔ dɔɔni o tɛ jakoya ye mais an ko dɔw kɔni y'u cɛsiri k'a fɔ ko tɔgɔ ye Hanatu bintu Faqud a bɛ se ka koyi i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ tɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ parce que olu ye cɛsiri a ye layiru de ta den min b'ale dɛbɛ la n'o den nana a bɛ den bila Alabato dɔrɔn bɛɛ la misiri kɔnɔ den tɛ bɔ yen ka tila ka Alahu Taala deli k'Ala ka nin minɛ ale ye dɛ fataqabbal minni Alahu Taala ye ka minɛli kɛ n yɔrɔ innaka anta samiul alim Ala ye mɛli masa ye Alahu Taala ye dɔɔni masa ye نعم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما ودعتها ala ko waati min ni ba jiginna ni den ye waati min ni ba ye den sɔrɔ parce que ka ala jɔlen do to a garijɛgɛlen a ye Alahu Taala deli mais tiɲɛ yɛrɛ la a ka laɲini kun tɛ denmuso ye dɛ a ka laɲini kun ye dencɛ de parce que ni ko n bɛ n den di misiri ma a ka misiri baara kɛ i kan tɛ muso ma
ikambe cɛ de ma falamma wada'atiha ko kumana mina n'a ye den min sɔrɔ qalat a ko rabbi intigi ala inni wada'tuha untha ala ne ye den min sɔrɔ mais a kɛra muso ye dɛ ala n jiginna dɛ n ye layuru min ta i cɛ n jiginna mais den kɛra muso de wallahu a'lam bima wada'at ko ala b'a dɔn a ye mun sɔrɔ est ce que a sera ale de ka ala kibaruya ko n den kɛra muso ye wa ala de ye den di ma ala b'a dɔn ko ka sɔrɔ ala b'a dɔn ba nin ye den min sɔrɔ n'o ye hana ye ko ala b'a dɔn walaysa dhakaru kal unsa ko cɛ ni muso tɛ kelen ye dɛ ala yɛrɛ ko ten ko cɛ ni muso tɛ kelen ye dɔw ko halisa isa mɔmuso de bɛ ka kuma ala ne ye den sɔrɔ a kɛra muso ye dɛ wallahu alam bima wadat o bɛ kɛ jumlatu itiradiyya o bɛ kɛ kuma dɔ ye ka bila kuma ni ɲɔgɔn cɛ mais halisa muso ka kuma de bɛ sen na walaysa dhakaru kal unsa ala cɛ ni muso tɛ kelen ye dɛ cɛ ni muso tɛ kelen ye muso fɛn fɛn b'a yɛrɛ kalama a bɛɛ b'a dɔn ko cɛ ni muso tɛ kelen nka ni fa bɛ fɛ ka wuli i la sa i b'a fɔ ko cɛ ni muso bɛɛ ye kelen l'égalité entre les hommes et les femmes kan bɛɛ ye kelen hali min bɛ kuma la i yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ ko cɛ ni muso tɛ kelen n'ala y'i dan k'i kɛ cɛ ye o kɔrɔ tɛ ala y'i fisaya ni muso ye ni tɛ siran ala ɲɛ dɛ inna akramakum indallahi atqakum maa min ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye ala ɲɛsiranɲɛ jɔn ye mais cɛ ni muso dancogo la an tɛ kelen ye kabini musow ye cɛw ka baara daminɛ an ka ɲɛnamaya ma lafiya an ka duw cira cɛ bɔra o de ye nasɔngɔ ɲinina ye muso de kan ka to so kɔnɔ ka denw kɔlɔsi sariya yɛrɛ y'a fɔ cogo min na nin an ka cɛ bɔra muso bɔra jɔn bɛ to du kɔnɔ du tɛ yen kuma dɔ la i bɛ du dɔ jɔcogo ɲuman ye mais du tɛ yen parce que dutigi tɛ yen denw yɛrɛ bɛ ɲɛsin jɔn ma fa tɛ yen ba tɛ yen denmisɛnninw yɛrɛ de bɛ yen u b'u ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ n'o kɛra an ka du bɛ ci de ka sɔrɔ du jɔlen don an ba mariyama mɔmuso ko ala cɛ ni muso tɛ kelen ye hali n'o y'a sɔrɔ an y'o kɛ kelen ye yan bi cɛ bɛ fɛn o fɛn kɛ muso b'a kɛ i kan'i sigi ten dɛ wuli kabini nin kuma nin donna an ka jamana kɔnɔna la walahi dutigi bɛ sɛgɛn na lafiyama na dutigi bɛ sɛgɛn n'a hakili b'a la 96 musow ka lajɛba dɔ kɛra Beijing Chine a duguba dɔ bɛ yen ko Beijing musow ka lajɛba dɔ kɛra yen yɔrɔ o ka taali la Mali silamɛw yɛrɛ wulila k'u kana taa mais u taara kabini u nana kaban u nana ni nin kumaw ye musow ka selijeli ko k'o dabila cɛman fisa ni muso ye hali tiɲɛ na k'an bɛɛ kan ka kɛ kelen de ye wa maa si kana i denmuso don furu la n'a ma diya denmuso yɛrɛ ye kuma dɔ bɛ olu cɛkɛ ye u nan'o sɔrɔ silamɛw bolo mais kuma dɔw bɛ o ye duci kuma de o ye duci kuma de a kuma dɔw la yɛrɛ muso bɛ se ka voyager hali ni min sara i cɛ la ko fɛn t'a la o ye furu ye o tɛ furu ye walima cɛ de fana ka sute ka bɔ so kɔnɔ parce que o de bɛ kɛ nanzara jamanaw kan o Amérique jamanaw ni Europe jamanaw ni cɛ ni muso bilara ɲɔgɔn na ni muso ye polisiw wele ka ban dɔrɔn a banna e yɛrɛ ka so sannen polisiw bɛ n'i gɛn ka bɔ a kɔnɔ muso ni denw de bɛ to a kɔnɔ hali ni furu sara muso de n'a denw tɛ ye so ye nka cɛ y'i ta tɛ so t'i bolo ye fo n'o y'a sɔrɔ muso de b'a ka cɛya agressé dɛ o dun man ca n'a kɛra o ye o bɛ kiiri tigɛ ka muso de défavoriser cɛ bɛ favoriser o la mais o man ca bon n'a fɔra ko k'o sariyaw ta ko k'o cogo an fana ka jamana kɔnɔ danbe de b'an fɛ yan hɔrɔnya de bɛ yan silamɛya de bɛ yan o b'a yɛrɛ k'a fɔ an ka dugu bɛ ci an bolo halisa muso dɔw de wulilen don ka jɔ baara la ko f'o de ka kɛ an ka jamana kɔnɔ wa n'i y'a jateminɛ muso kɛlɛkɛlaba fɛn fɛn bɛ yen a caman na a si tɛ furu la a si tɛ furu la muso fɛn fɛn bɛ jɔrɔ a ka furu la nin kɛlɛ sugu ninnu i t'i da don a la nka e yɛrɛ tɛ furu la e mago t'a la e tɛ ɲɔgɔn bɛ furu la e bɛ k'olu hasida e bɛ k'o juguya i bɛ fɛ a bɛɛ ka furu ka sa basaku tigɛlen tɛ basakunma fɛ o e tɛ fɛ maa si ka to furu la o b'a yɛrɛ an baw n'an balimamuso ɲumanw aw kana sɔn abada nin kuma sugu ninnu ka taa aw jimi sira fɛ dɛ n'a ye nin kumaw ta ko ninnu nana k'aw hɔrɔnya de ninnu nana k'aw ka droit de défend e bɛ bɔ mun kalama dɔrɔn i kelen don a daminɛra dɛ muso intellectuels ka ciw bɛ ka se karamɔgɔw ma sisan ko furu bɛ ka gɛlɛya u bolo les femmes intellectuelles muso minnu bɛ yen k'u ye kalanba kɛ diplôme b'u bolo a caman na u tɛ furu la a caman na n'i y'a fɛn fɛn furu la a y'a ka diplôme sɔrɔ k'a to o furu kɔnɔ de mais k'i ba furu ma k'e bɛ kalan kɛ n'i tilara waati min i bɛ furu cɛw bɛ siran ɲɛ de
parce que e tɛ se ka mara o e yɛrɛ bolo e kalannen don n'i cɛ ye e bɛ place ba la wari b'e de bolo e yɛrɛ de bɛ kɛ du maraba ye cɛ yɛrɛ kɔni bɛ to e kɔ de namu gɛlɛyali la dɔrɔn cɛ fɛn fɛn bɛ yen n'a tɛ sɔn o ma ka du kɔnɔ o bɛ jɛ e kɔ sa o t'e furu hali n'a y'i furu i furu bɛ sa o kɔrɔ tɛ k'an bɛ musow décourager kalan na dɛ i kalan na cogo o cogo n'i y'a bila i kun na k'i cɛ de y'i cɛ ye o bɛ n'i sancɛ kira furumusow kun kalannen don mais o bɛɛ la u tor'o ka musobaya kadiri kɔnɔna na mais an mana kalan yan k'an ye diplôme dɔ sɔrɔ an bolo kaban an tɛ cɛ jate n kalannen don n'a ye ne ye intellectuel de diplôme de bɛ anw bolo an ye nin kalan kɛ ne cɛ yɛrɛ niveau si t'a la e yɛrɛ bɛ sin ka jɔ o la ten hali i denw i b'a bɛɛ tigɛ i cɛ la n'o kɛra dɔrɔn baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛna an ba mariyama a ba a ye kumaba fɔ dɛ musow kan ka nin minɛ kosɛbɛ ka baara kɛ n'a ye wa laysa dhakaru kal unsa ko cɛ ni muso tɛ kelen ye wa inni samaytuha Maryam a tilara k'a fɔ ka d'a kan ala n ye den nin tɔgɔ da ko Maryam a y'a den sɔrɔ yɔrɔnin min na a sina ka tɔgɔ da a la ten nin fana ye sunna dɔ ye dɛ den sɔrɔ don ka tɔgɔ da a la hali ni den yɛrɛ mana i bɛ se ka tɔgɔ da a la Zakariyaw ta an bɛna se o fana ma n'an tilara nin na dɔrɔn an bɛ don Zakariyaw ta la kabini Yahya mana ala y'a den tɔgɔ f'a ye Mariyama ba fana kabini a jiginna Mariyama la yɔrɔ min na a ye den tɔgɔ da k'a ye den tɔgɔ da ko Mariyam alakira ye ni ɲɔgɔnna kɛ sallallahu alaihi wasallam kira ka sotigi muso jiginna n'o ye Mariyatu Kiptiya ye dɔw y'a yira k'a tora jɔnya la k'a ma kɛ a muso ye dɔw ko non innaha min ummahatil mu'minin ko mu'minunw ba don o ye sɔsɔli ye dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ tɔyi alakira kɔni den ba don n'o ye Mariyam Kiptiya ye a jiginna Ibrahima la su fɛ fajiri selila alakira wulila k'i jɔ misiri kɔnɔ a ko silamɛ Alahu Taala ye den di yan n y'a tɔgɔ da n fa la Ibrahima a jiginna don min yɛrɛ la a ye tɔgɔ da a la o don baba yɛrɛ basi si t'a la kira kɔni ko sallallahu alaihi wasallam n'ala ye den d'i ma i bɛ saga faga ya tile 7 k'a kun gana k'a tɔgɔ da kira ye nin fɔ mais o ma kira yɛrɛ bali kira ka tɔgɔ da a den na a n'a don baba yɛrɛ sariya la haramu tɛ i mana den sɔrɔ don min na o don bɛɛ n den tɔgɔ ye nin ye a dɔw la yɛrɛ kabini den mana k'a fɔ ko ni ne ye den sɔrɔ n dencɛ kɔni ne dencɛ fɔlɔ n b'a tɔgɔ da alakira la sallallahu alaihi wasallam i muso ye garijɛgɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ den yɛrɛ tɔgɔ b'i bolo fɔlɔ a ma jigin ni muso jiginna ni den kɛra cɛ ye k'a fɔ mɔgɔ ye n den tɔgɔ ye alakira ye basi si t'a kabini a na don muso jiginna a bɛ dɔgɔtɔrɔso la ka mɔgɔw wele madamu jiginna sisan dɛ wa den tɔgɔ ye nin ye yɔrɔ laada la an ma dege o la mais sariya la basi si t'a an yɛrɛ filɛ maternité la an ma jigin fɔlɔ mais n kɔni y'a kanu ka den tɔgɔ wele nin na k'a sɔrɔ tile 7 yɛrɛ ma se fɔlɔ yɛrɛ sariya la i ma haramu kɛ basi si t'a Mariyama ba filɛ ka Mariyama tɔgɔ da ko Mariyam jigi don yɛrɛ wa inni samaytuha Mariyam dɔnnikɛlaw y'a yira Mariyam ko hébreukan de don hébreukan ko arabukan tɛ hébreukan na k'a kɔrɔ de ko alabatoba muso min na bɛnnen don alabato kama ko de ye Mariyam ye k'a kɔrɔ de y'o ye dɔw y'a yira ko arabukan na k'a ɲɔgɔnna bɛ yen n'a kɛra arabukan ye o kɔrɔ de ye fɛn cɛ ɲuman fɛn min cɛ ka ɲi o de ye Mariyam ye mais n'a kɛra hébreukan ye al-abida muso min ye alabatolaba ye k'a tɔgɔ de y'o ye o b'a yira Mariyama kɔrɔ de y'o ye a y'a den tɔgɔ da ko Mariyam o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye ni fana ye den sɔrɔ jagoya tɛ i k'a kɛ arabu tɔgɔ ye dɛ i ka bamanan tɔgɔ ɲuman i ka maraka tɔgɔ ɲuman kɔrɔbɔrɔ tɔgɔ fila tɔgɔ min bɛ yen n'a fɔra den yɛrɛ ti maloya n'a ye wa tɔgɔ min don ani filankafoya tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o da i den na foyi t'a la o da i den na basi si t'a la mais ni arabu tɔgɔ kɔni d'a la k'o fana tiɲɛ o fana ma ɲi dɛ parce que an ka arabu tɔgɔ dɔw bɛ yen an y'a bɛɛ tiɲɛ ni tɔgɔ yɛrɛ dɔnbaa yɛrɛ tɛ i t'a dɔn ko nin tɔgɔ dɔ de ye nin ye a kɛlen komi n'i taara Sinzani i b'a mɛn yen kosɛbɛ ko Sinali kɔrɔ de ko Seyiduna Ali o de nana yɛlɛma dala teliya la k'o kɛ Sinali an marakaw fana ye Usumani tɔgɔ kɛ Tumani ye n'i y'a mɛn marakaw fɛ yen ko Tumani a lasili ye Usumani de Usumani de yɛlɛmara marakaw fɛ yen ka kɛ Tumani n'i taara Wasolo yan fanfɛlaw fɛ ani Ganadugu yan fan na olu ko Zumani olu y'a kɛ Zumani ye mais marakaw fɛ yen ani maninka kelen olu ko Tumani alors que Usumani de tɔgɔ ye nin de ye
ni amara cogo mɛn yɔrɔ yɔrɔ ko amara umaru de don n'i y'a mɛn yɔrɔ yɔrɔ ko amara umaru don wa bonya sira fɛ cogo dɔ danbɛra ka taa Umar bin Khattabi la bonya yɛrɛ sira fɛ ka sɔrɔ a lasiri la Umar do don i n'a fɔ modi marakaw fɛ yen n'i kalanna u b'a f'i ma ko modi bamanankan na an b'a ko morikɛ i m'a ye mais n'i y'a lasiri lajɛ Umar do n'i ye mɔrɔ lajɛ ka yɔrɔ lajɛ ka numori lajɛ ka jɛmori lajɛ a bɛɛ lajɛlen lasili ye Umaru kelen nin de ye a bɛɛ lajɛlen lasili o ye Umaru kelen pe nin de ye a taara ni nin de ye o cogo dɔw bɛ yen tɔgɔ ɲuman don lasili la mais fɔ cogo la an nɛ yɛrɛ yɛlɛma cogo an sina ka tɔgɔ yɛlɛma ten o tɔgɔ yɛlɛma min bɛ kɛ nɛnw na tuma dɔw la o dɔw bɛ tɔgɔ kɔrɔ de yɛlɛma ka bɔ tɔgɔya yɛrɛ minɛn kɔnɔ ka sɔrɔ a tigi ka laɲini ye tɔgɔ ɲumanbaw de ye i n'a fɔ maninkaw b'a fɔ Ablaye tɔgɔ ma ko Buruleyi yɔrɔ olu nɛnw tilennen tɛ kumasi olu ko Ablaye tɔgɔ ma ko Buruleyi alors que Abdulahi ani Buruleyi kelen tɛ Abdulahi o ye Ala ka jɔn ye o dɔnnen don mais e ka Buruleyi an tɛ kɔrɔ dɔw la dɛ ba yɛrɛ kɔrɔ si t'o la o arabu tɔgɔ min bɛ yen n'o bɛ gɛlɛya i bolo a fɔ i ka kan na an b'a mɛn bamanan tɔgɔw la tuma dɔw la ko kunandi n'i ye kunandi lajɛ tɔgɔ ɲumanba o arabu tɔgɔlama de ye ko Sayid n'i ye Sayid mɛn dɔrɔn bamanankanama de ye kunandi o de ye kunandi o musoman de ye Suadu ye filaw bɛ Sayidu tɔgɔ musoman wele de ko Suadu fila fana y'o yɛlɛma k'o kɛ suba dɔ ye suba dɔ ye Suadu de o Suadu cɛman de ye Sayidu ye a kelen bɛ komi tɔgɔ ninnu a bɛɛ kɔrɔw ye kelen mais fɔcogo ani kanw kelen don ka bila minɛn min kɔnɔ o dama de bɛ ko ninnu yɛlɛma o tuma na n'i ye nin tɔgɔw lajɛ tɔgɔ ɲuman don mais arabu tɔgɔ tɛ dɛ i n'a fɔ Aisha tɔgɔ ɲuman a bamanankanama kɔrɔ de ko balo Aisha muso min kan ka balo walima muso min balola o de Aisha ye wa an y'o de kɛ Sitan ye i m'a ye Aishatu tɔgɔ de b'an fɛ yan ko Sitan n'o tɛ Aisha an b'a fɔ ko Asa walima Sitan walima sugu wɛrɛ b'a la bɛɛ la sigida bɛɛ lajɛlen n'i ka tɔgɔ fɔ cogo mais a lasili kɔni bɛ segin ka taa Aishatu ma hali kira denmuso dɔ bɛ yen ko Ummu Kulsum Mali la a b'a ka wele cogo wɛrɛ la n'i mi hakili sigi i t'a dɔn k'o kan bɛ Ummu Kulsum i bɛ kurutumu tɔgɔ fɛn fɛn mɛn ko kurutumu a bɛɛ lasili ye Ummu Kulsum de Ummu Kulsum de tiɲɛna an bolo k'o kɛ kurutumu ye i n'a fɔ Zeinabu tiɲɛna an bolo k'o kɛ Jɛnɛba ye Jɛnɛba tɔgɔ bɛɛ fana ye Zeinabu de ye mais an y'a bɛɛ tiɲɛ nin cogo la to yen n'an tɛ arabu kan dɔn an yɛrɛ ka tɔgɔ ɲɛnama minnu bɛ yen an k'olu da olu dɔw kɔrɔ ka ɲi baasi si t'o la o ye hɛrɛw ye o tuma na an ba Mariyama ba a y'a den tɔgɔ da ko Mariyam o kɔrɔ batokɛla ba a ye den tɔgɔ da a la wa inni u'iduha Alahu Taala n bɛ den nin n b'a kalifa bi kan e Alahu Taala la n bɛ den nin kalifa i la wa zuriyataha n b'a bɔnnaw fana kalifa e Ala la mina shaitani rajim ka bɔ sitani tɔgɔ ma sitani min kɛra farala feeru fɛn ye o kɔrɔ Ala an bɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ sitani tɔɔrɔ ma sitani min kɛra farala bonfɛn ye mun yɔrɔ ma janyara ka bɔ e ka nɛɛma na n den nin a n'a mɔdenw fo ka taa se waati min ma Ala i k'a bɛɛ kɔlɔsi wa Ala y'a ka duwawu jaabi dɛ parce que Ala ka ciden ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam ko den o den bɛ na diɲɛ na ko sitani b'i bolo kɛ k'a sɔgɔsɔgɔ a kɛrɛ la an b'a fɔ ma ko k'a gedegede sitani b'i bolo kɛ k'a gedegede a kɛrɛ la ko fɔ n'a kɛra Isa ye sitani ma se k'o kɛ Isa dɔrɔn de la riwaya wɛrɛ la ko fɔ n'a kɛra Isa a n'a ba ko sitani m'o kɛ olu dɔrɔn de la nka Bukhari kɔnɔ a ko Isa kɔni sitani ma kulonkɛ Isa la yɔrɔ diinɛ sira ani siyansi sira bɛ ɲɔgɔn jɛya scientifiquement ni den nana a bɛ kasi min kɛ a bɔra yɔrɔ min na k'o ka kalan a nana yɔrɔ min o sumalen température fila bɛ gosili min kɛ a la o caman ye den ka kasi kɔrɔ ye mais diinɛ sira fɛ denyɛrɛni fɛn fɛn bɛ na sitana de b'i bolo kɛ k'a sɔgɔ a kɛrɛ la n'o kɛra a bɛ kule wa fɔ n'a kɛra Isa ye ko sitana ma se k'o kɛ Isa dɔrɔn de la a filanan sariya sira fɛ den mana n'a ka kasi kɔrɔ ka ɲi parce que a bɛ baarakɛlaw dɛmɛ baara caman na dɛ parce que mazhabu maliki la ni denyɛrɛni nana a nana yɛrɛ aw yɛrɛ y'a ye a bɛ ka nɛnɛkili yɛrɛ a b'a sen kɔrɔta a bɛ bolo kɔrɔta mais o waati bɛɛ la den sara ka sɔrɔ a ma kasi malikiya la o den tiɲɛ tɛ ta o tɛ jate den ye mun tiɲɛ bɛ ta
o waati kelen fana na o den janaja dafalen tɛ k'a la a bɛ fini de meleke a la dɔrɔn ka taa bila dingɛ kɔnɔ malikiya n kan b'o de ma n'o tɛ masayabu tɔ ninnu na olu ko ni den nana n'a danin dafalen sen b'a la bolo b'a la kunkolo bɛ yen n'a nana hali n'a ma kasi n'a sara a bɛ janaja dafalen k'a la a b'a janaba ko k'a kasange ka tila ka sela su ka taa don kaburu kɔnɔ a bɛ kɛ komi adamaden dafalen olu y'a faamu n'o ye mais malikiya kɔnɔna fo kule de ka kɛ o b'a yira den ka kasi place belebele de b'a la dɔɔninkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ hali dɔgɔtɔrɔw ni den nana n'a ma kasi u bɛ moyen bɛɛ kɛ wafa ka kasi a dɔw yɛrɛ bɛ den yɛrɛ ɲumunti yɛrɛ u b'o bɛɛ kɛ walasa den bɛ se ka kasi cogo min parce que a ka kasi ni nafaba de b'a la a b'a to mɔgɔw bɛ idée camanba de sɔrɔ k'o kɔnɔna la bon ko den ka kasi diinɛ sira fɛ a caman na sitana b'i bolo turuli min k'a la o ma kɛ den min na o ye Isa de ba ka duwawu o de fana jaabira wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha mina shaitanir rajim n bɛ den ni kalifa i la a n'a bɔnna bɛɛ ko ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma sitana min kɛra faralafeerefɛn ye walima sitana min yɔrɔ ma janyara ka bɔ Alahu Taala ka nɛɛma na فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب باي دووك ala y'a ka duwawu jaabi dɛ a ko ala n bɛ den ni kalifa i la n'a bɔnna o ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma o kɛlen ala ye duwawu jaabi fataqabbalaha rabbuha k'a tigi ala y'a kunbɛn biqabulin hasanin ni kunbɛn cogo ɲuman ye ala ye mariyama kunbɛn cogo ɲuman na a nacogo ɲana a kɔrɔba cogo fana ɲana wa anbataha nabatan hasana ala ye a falen nabatu ye k'a falen de yan k'a kɔrɔbaya ala y'a kɔrɔbaya k'a lamɔ cogo ɲuman na dɔnnikɛla dɔw ko denmisɛnnin hakɛ min bɛ fara denmisɛnnin ka kun ɲɔgɔn kɔnɔ ko de tun bɛ fara mariyama ka tile o tile dɔw yɛrɛ ko den bɛ kɔrɔbayali min kɛ ayiwa tile 40 o tile 40 n'i y'i den lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a yɛlɛmara dɔɔnin a bɔra cogo la o tile 40 o tile 40 ko mariyama ta tun bɛ bɛn dongo dɔ de ma alimuhim mariyama kɔni kɔrɔba cogo ni den tɔ si ta ma kɛ kelen parce que a ba ye duwawu kɛ duwawu jaabira to yen ba ye layiuru de ta ni n ye den nin sɔrɔ n bɛna bila misiri kɔnɔ sisan a ye den sɔrɔ hali ka sin di den ma ka den lamɔ ba y'i débarrasser ka bɔ nin bɛɛ la den sɔrɔla yɔrɔ min a nana di misiri la o y'a sɔrɔ zakariyaw bɛ yen o ye nabi ɲuman ye zakariyaw de bɛ yen ale ye nabi ɲuman ye sisan jɔn de bɛna den lamɔ zakariyaw ko k'a y'a di ne ma ne de ye nabi ɲuman ye ko k'a da k'a balimamuso bɛ ne bolo ko mariyama balimamuso furulen don zakariyaw ma a balimamuso b'ale bolo furu la o tuma a y'a di ale ma ale k'a lamɔ ko duguden tɔw ko ayi hali ni ye nabi ɲuman ye i kelen tɛ nin na mɔden an bɛɛ de b'a lamɔ hakilima dɔ y'a jira ko komi zakariyaw y'a fɔ k'a b'a lamɔ aw ma sɔn aw fana ka ca aw fana ko k'aw bɛ fara a kan nin bɛɛ bɛ se ka den kelen lamɔ ɲɔgɔn fɛ cogo di sisan an bɛ kalafili de kɛ tirage ni maa min gagnera an bɛ mariyama d'o tigi ma o b'a lamɔ k'u ko baasi t'a la a bɛɛ taara n'a ka kala ye kɔ dɔ bɛ yen ko naharul ordon bɛɛ taara n'a ka kala ye o tuma na n'i ka kala bila ji la ni ji woyo taara n'i ka kala ye o b'a yira i pɛridi la ni mun ka kala sabatira o b'a yira k'a fɔ k'o tigilama de ni mariyama lamɔli ka kan o de n'a lamɔli ka kan bɛɛ taara n'a ka kala ye u ye kala fili ji woyo la bɛɛ ka kala taara zakariyaw ka kala o de sabatira o sabatilen k'u ko zakariyaw o tuma na i kun y'a ɲini an ma sɔn sisan n sɔnna an bɛ mariyama d'i ma i k'a lamɔ dɔw yɛrɛ ko ayi k'u taara ni gabakurun de ye o bɛ gabakurun fili ji la ni gabakurun ye ji sago sago bamanankan na o b'a fɔ a ma ko kɔtigɛ batigɛ denmisɛnninya la aw bɛ taa ni gabakurun fɛnɛlen dɔ ye bada la n'a y'a fili ji la i b'a ye a bɛ tɛmɛ ji sanfɛ ka taga ten o kɔtigɛ batigɛ ɲɔgɔnna nin k'u y'o de kɛ
o tuma na gabakurun fɛn fɛn filila k'a bɛɛ ta tora ji kɔnɔ jɔn ka gabakurun taara o de kɛra Zakariya ye k'o de ka gabakurun continuera n'o tɛ tɔ bɛɛ lajɛlen ta taara m'a ye ko tuma na Zakariya Allah ale de kɛra Mariyama lamɔbaga ye wa kafalaha Zakariya ko Zakariya k'ale de ye Mariyama lamɔ ale ye nabi ɲuman ye ale de den ye Yahya ye an bɛna se ale fana ka kisa ma inshallah ale ye nabi ɲuman ye a ba ka nabi ɲuman nata fana ba a b'o k'o de fana lamɔ sisan ko ka d'a ma Mariyama balimamuso dɔ de kun furulen don a ma cɛ Zakariya fana ma taa ni Mariyama ye so dɛ a ye Mariyama bila misiri kɔnɔ de a bɛ occupé Mariyama la misiri kɔnɔna na a b'a bila yen kullama dakhala alayha Zakariya al-mihraba waati o waati ko ni Zakariya donna Mariyama ka mihrabu la mihrabu ye al-makanul mushrif fil masjid misiri kɔnɔna la misiri yɔrɔ min kɔrɔtalen don a bɛ fɔ o de ma ko mihrab n'a fɔra k'a kɔrɔta sanfɛla tɛ dɛ k'a kɔrɔta mɔgɔw ni sancɛ o tɛ dɛ misiri yɔrɔ min ka bon ka tɛmɛ misiri yɔrɔ bɛɛ kan o de ye mihrabu ye hali an fɛ yan misiri yɔrɔ jumɛn ka bon ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan alimami jɔyɔrɔ tɛ alimami jɔyɔrɔ de ka bon ka tɛmɛ bɛɛ kan o de kama tɔgɔ nin continuera a bɛ fɔ alimami jɔyɔrɔ fana ma ko mihrab fɛn nin bɛ ɲagami mɔgɔw ma misiri la fɛn caman min bɛ kɛ misiri sanfɛ o ye manara de dɔw b'a fɔ o ma ko mihrabu o tɛ mihrabu ye dɛ o ye manara de mais alimami bɛ don dogodogoni min kɔnɔ a bɛ fɔ de ma ko al-mihrab a bɛ fɔ misiri bɛɛ ma ko mihrab mais plus précisément alimami jɔyɔrɔ arabukan na o de dɔnnen don mihrabu la Zakariya fana ye Mariyama bila misiri yɔrɔba dɔ de la walasa a bɛ se ka fɛrɛ Mariyama ma cogo min ka to k'a ladon ale yɛrɛ bɛ Mariyama ka entretien kɛ ka to ka dumuniw d'a ma mais Zakariya tor'o la f'a nana kamana gan dɔ sɔrɔ Mariyama la donni na kullama dakhala alayha Zakariya al-mihrab waati o waati ko ni Zakariya donna Mariyama ka misiri kɔnɔ wajada indaha rizqa a bɛ balo dɔ de sɔrɔ a kɛrɛfɛ balo dɔ bɛ Mariyama kɛrɛfɛ waati bɛɛ yiriden dɔ bɛ yen hali a waati yiriden min tɛ sɔrɔ dugu la a b'o de sɔrɔ Mariyama bolo a b'a ka dun raisin namasa n'a y'i diya ka yiridenw tɔgɔ fɔ i k'a dɔn mun don n'o tɛ a tɔgɔ mana kuranɛ kɔnɔ tan dɛ raisin namasaw manjew nimurubaw pɔmu olu caman de bɛ Mariyama kɛrɛfɛ Zakariya yɛrɛ bɛ kabakoya ne de bɛ ka nin lamɔ ne de bɛ ka dumuni di nin ma ne dun ye dumuni min d'a ma yanni n ka bɔ o ni nin tɛ kelen ye a bɛ ka nin yiridenw bɔ min a fana kabakoyara kosɛbɛ qala ya Mariyam a y'an ba Mariyama ɲininka ko Mariyama anna laki hada e ye nin balo ninnu bɔ min nin bɔra min ne min bɛ balo d'e ma ne mana ni nin ye e ye nin bɔ min qalat Mariyama y'i kanto k'a to denmisɛnniya kɔnɔ a ko huwa min indillah nin yiriden ninnu bɛɛ bɛ ka bɔ Ala de yɔrɔ e ɲɛ bɛ nin garijɛgɛ fɛn fɛn na n bɛ ka nin bɛɛ sɔrɔ ka bɔ Alahu Taala de yɔrɔ Ala de bɛ ka nin bɛɛ di yan Ala bɛ ka Mariyama dɛmɛ balo la ka sɔrɔ mɔgɔ si t'a balo cogo dɔn n'Ala kɛr'i fɛ i bɛ diya dɛ wallahi n'Ala kɛr'i fɛ i bɛ diya kira ka sahaba dɔ tun bɛ yen ko Xubeyibi fana minɛna Makankaw bolo don min k'u bɛ taa faga u ye nɛgɛjɔlɔkɔ de k'a la k'a siri komi kisa ka jan kosɛbɛ n b'a ta nin yɔrɔ la i k'a faamu k'a siri ka tila k'a fa ye an bɛ kalo min na kalo barikama don lahɔrɔma kalo don n'o sara an bɛ t'i faga k'a fagali yɛrɛ fɔ a ye ka sɔrɔ a faga wagati ma se a sen a n'a bolo a bɛɛ sirilen don nɛgɛjɔlɔkɔ la Xubeyibi Ala ka jɔn ɲuman kun don dɛ ale yɛrɛ b'o cogo la i n'a fɔ u bɛna taa faga komi sinikɛnɛ ɲɔgɔn na a y'i kanto sokɔnɔmuso dɔ ma ko i ɲa ma n'i ka murunin ye dɛ i bɛ muru di yan n bɛna n dogoyɔrɔ si ninnu bɔ yen walasa ni n bɛ faga n sanu ma ka se Alahu Taala ma a ye muru ta k'a d'a ma muru b'a bolo a b'a k'a yɛrɛ dogoyɔrɔ si ninnu bɔ yen o muso kelen den de munumana ka t'i yɛrɛ di Xubeyibi muruma ma maa min bɛ yen n'a kan ka t'o faga sini o den fitinin o tiri yɛrɛ d'ale ma muru b'ale bolo yɔrɔ den tɛ a nina jugu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ale kɔni mana ye dɔrɔn a bɛ munuma dɔrɔn k'a ɲɛsin ma den fa yɛrɛ kan ka taa maa min faa sini den munumana ka t'i yɛrɛ do o tigi de ma muru bolo den ba ye a den ye Xubeyibi sen kan muru bɛ Xubeyibi bolo a siranna an bɛna taa mɔgɔ min faga sini an den de filɛ o sen kan yan'an ka nin faga nin tɛ ne den faga fɔlɔ k'o bɔ a la i n'a fɔ juguya min bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan an bɛɛ b'a kalama
yanan ka nin faga sini ne den taara yɛrɛ di nin ma nin b'a daminɛ ne den na fɔlɔ k'o fa Hubebi ɲɛ bɛ muso la siranin don fa bɛ yɛrɛyɛrɛ Hubebi ye denba wele a ko na i den ta ne bɛ mun kɛ nin fitinin na nin ye mun kɛ an bɛ mun kɛ nin na nin ma foyi kɛ ale ma foyi kɛ an bɛ mun kɛ nin na jurumu si tɛ nin ka na i den ta a nana den ta ka taa n'a ye Hubebi ma foyi k'a la ka sɔrɔ muru b'a bolo fɛnɛ mais a ma foyi kɛ den na nin kɛra muso ɲɛna muso yɛrɛ ko ale ma mɔgɔ si ye mɔgɔ min ye mɔgɔ ɲuman ye i kan ka faga den taara yɛrɛ den ma e ma foyi kɛ o den na a ko Hubebi mɔgɔ ɲuman ye mais n bɛ fɛ ka mun f'i ye sahabakɛ dɔ ye Hubebi ye a sen ni a bolo sirilen don nɛgɛ la a tɛ se ka bouger ka taa yɔrɔ si n'aw mana dumuni min d'a ma a t'o dumuni sɔrɔ nka ale yɛrɛ y'a ye ko Hubebi b'a ka yiriden dun a sirilen bɛ nɛgɛjɔlɔkɔ la a b'a ka yiriden min dun o waati o yiriden tɛ sɔrɔ Maka kɔnɔ abada o b'a yira o fana ka yiriden bɔra min Ala de fana tun bɛ ka yiriden ɲini k'a d'a ma k'a ladumuni a la mais kafiri ma ɲi dɛ mɔgɔ min bɛ kafiri tanu ko kafiri bɛ hinɛ halisa i t'a dɔn dɛ kafiri kɛtɔ k'a mago ɲini i mago bɛ fɛn fɛn na a b'a bɛɛ kɛ mais n'a y'a mago sɔrɔ ma ni man jugu ka tɛmɛ a kan kuma tɛ n'a y'a dɔ kɛ silamɛ ye Hubebi ye nin bɛɛ kɛ mais u ye don min fɔ k'u b'a faga o don selen u nana minɛ ka taa n'a ye u y'a labɔ haramu kɔnɔ ka taa n'a ye heli la ka Magan territoire bila pewu ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ la mun tɛ jate Magan fɛ ka taa muru kɛ k'a kantigɛ o tɛ dɛ ka biɲɛ turu a la o tɛ dɛ ka Hubebi lajɔ kabila kɔnɔ mɔgɔ kelen kelen bɛɛ bɛna n'i ka muru ye i b'i bolo fa farikolo yɔrɔ dɔ la ka muru kɛ k'o tigɛ ka bɔ a la k'a sogo dɔgɔdɔgɔnin tigɛ nin cogo la fo ka taa s'a kasaya ma u ye Hubebi faga nin cogo de la kafiri de ye nin wali sini nin cogo bɛ kafiri la a ye hinɛ kaso kɔnɔdenw na silamɛw do dɛ n'o tɛ kafiri tɛ hinɛ dɛ attentat min kɛra Amérique 11 septembre la halisa maa tɔɲɔlen dɔw minɛlen don u bɛ Guantanamo k'u minɛ ka t'u bila kaso la Kiba île sanfɛ n'avion ni bateau yɛrɛ tɛ maa si se ka se ka t'u bila u ma foyi kɛ ka siga o la dɔrɔn an ɲɛ b'i la i bɛ cogo dɔ la dɔrɔn k'i minɛ ka t'i don kaso la hali président dɔ y'a ɲini ko k'u juger hali sini u ma se ka juger kabini a bɛ mɔgɔw hakili la fo bɛɛ ɲinɛna o kɔ o mɔgɔ caman bɛ dɔgɔdɔgɔnin sati ni mun sara u b'o labɔ u bɛ taa n'u ye u y'o salen n'u hinɛra mun na don min u bɛ i bila to la o y'a sɔrɔ i ka ɲɛnamaya bɛɛ tiɲɛna parce que wagati min kɛ kaso la fura minnu kirila ka pikiri min d'i ma a b'i fasa fa hali ni bɔra i se ka baara ɲɛnama k'i yɛrɛ cogo kafiri bɛ nin de kɛ silamɛ la waati bɛɛ lajɛlen o de kama Alahu Taala ko an k'u to yen an yɛrɛ dama ka ɲɛsin ɲɔgɔn na mais halisa diɲɛ kɔnɔ silamɛw ma se ka nin faamu fa kɛra sababu ye ka silamɛw yɛrɛ dusu tiɲɛ ɲɔgɔn kɔrɔ k'an yɛrɛ mangoya ɲɔgɔn ye aw yɛrɛ ɲɛ bɛ kafiru ɲumanama de la mais aw yɛrɛ dama aw ɲɛ b'aw yɛrɛ jugumanama de la o ye baara juguyalenba de ye Zakariya don o don misiri kɔnɔ a bɛ balo dɔ de sɔrɔ Mariyama fɛ yen a b'a ɲininka ya Mariyam anna laki hada Mariyama ye nin balo fɛnɛ bɔ min qalati huwa min indillah a ko nin bɛɛ bɔra Ala de yɔrɔ Ala de bɛ ka ne la balo ta inna Allaha i ka dɔn Ala yarzuqu man yasha k'ale Ala bɛ maa garijɛgɛ maa min ka d'ale Ala ye Ala de bɛ garijɛgɛ di mɔgɔ ma waati bɛɛ lajɛlen na n'i y'a lajɛ sa dɔw bɛ u fiyenen don u bɛ wo kɔnɔ u bɛ balo cogo di sa fiyentɔ a bɛ wo kɔnɔ a ɲɛ tɛ foyi la ni waati sera Ala bɛ hakili d'a ma a yɛrɛ bɛ i fofo ka bɔ dingɛ kɔnɔ ka na kunkolo da dingɛ da la a garijɛgɛ ye fɛn ɲɛnama min ye o fana bɛna tɛmɛ a ɲɛkɔrɔ dɔrɔn a bɛ sin k'o ta ten ka sɔrɔ a ɲɛ tɛ ko la o bɛ k'ale ka balo ye tile kɔnɔna na Ala min y'o kɛ o Ala tɛ dɛsɛ k'e balo dɛ adamaden bɛɛ lajɛlen dahirimɛ a gulonnen don Alahu Taala de la inna Allaha yarzuqu man yasha bighayri hisab k'Alahu Taala bɛ maa garijɛgɛ maa min y'ale Alajɛya bighayri hisab hali n'o sɔrɔ a ma kɛ compte bɔ ye ɲininkali t'a la sɛgɛsɛgɛli t'a la i garijɛgɛ ye mun ye i b'o sɔrɔ Alahu Taala fɛ yen نعم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء
ala ko yɔrɔ de la sa parce que nabi ɲuman yɛrɛ ye nabi ɲumanya wasara kabako ye mais i ka nabi ɲumanya kɔnɔ ala ka tila ka kabako wɛrɛ fana yɛrɛ la parce que mariyama ka nin ladumunini ala y'a kɛ kabakoba de ka yira zakariya la dɛ ala ko yɔrɔ bɛɛ la zakariyaw mɛnna a ma den sɔrɔ mais mariyama ka ladonni ko fana ye zakariyaw hakili jigi k'a nege wuli denko la den ka di adamaden dɛ i bɛ maa min ye k'a ma den sɔrɔ mais a sabalilen don tiɲɛ na limaniya dɔrɔn pe don n'o tɛ ala cɛkɔrɔbalama n'a ye den kelen sɔrɔ o ka d'a ye parce que a ka di bɛɛ ye i ka sa k'i kɔ de tu o de ka di bɛɛ ye i ka sa k'i kɔ tu parce que an tɛ ɲɛ den kɔ o de kama n'i ye denya danbe ka taa ala la dɔrɔn ala bɛ dimi parce que dɛsɛ de e de bɛna kɔrɔ ka dɛsɛ i denw de bɛ n'i ta i denw de bɛ n'i ta o y'i diya o m'i diya ala de ye o ko latigɛ ten i denw de b'i ta ɔ e bɛ ka denko kɛ waso ye ni ala fana kun y'a kɛ waso ye dɛsɛ min b'e la o kɔrɔ o dɛsɛ ɲɔgɔn de bɛ ala sɔrɔ ala ka sanu ka bɔ o ma o de kama ni denko fɔra ala ma kuma o kuma kuranɛ kɔnɔ ala yɛrɛ bɛ jaabili kɛ ko subhana ko sanuya b'ale ye o kɔrɔ sanuya bɛ ala ye ka bɔ denko ma ala tɛ den sɔrɔ dɛ tɛ den sɔrɔ zakariyaw si selen san 80 dɔw ko 90 dɔw yɛrɛ y'a kɛ 100 yɛrɛ dɔw ko 60 ni damadɔ don alimuhim a kɔni kun kɔrɔ la mariyama la doni kɛra sababu ye zakariyaw yɛrɛ nana denko miɲɛ da a nana denko miiri da hunalik ala k'o yɔrɔ de la daa zakariya rabba ko zakariyaw y'a tigi ala wele sisan ka ye ala wele sisan qala ko rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyiba ala n b'a ɲini fɛ i ka den di yan dɛ den min ka ɲi ala y'i ka bɔnna di yan i ka bɔnsɔn di yan bɔnsɔn min ye bɔnsɔn ɲuman ye ko zakariyaw yɛrɛ ye ala deli nin na i fana ka ala wele dɛ ni denko ye mɔgɔ minɛ maa si se ka den di mɔgɔ ma ala de bɛ den di mɔgɔ ma i ka ala deli ala ka den di ma i ka hɛrɛ de b'o la tawhidutigiw y'a yira fɛn o fɛn tɛ adamaden bolo n'i y'a ɲini adamaden fɛ i bɛ kɛ musiriku ye fɛn o fɛn t'a bolo i n'a fɔ n'i taara dɔ fɛ yen ko karisa an garijɛgɛ foni a b'an bolo cogo min yɔrɔ an ka arajo su fara tile kan kuma tɛ sunkalo nin na o fana ye garijɛgɛ foninaw ka promo de o bɛ taa ɛri camanba de san arajo la k'a daminɛ su daminɛ fo fajiri e yɛrɛ b'i ka arajo munumunu i bɛ taga bɛn dɔ ma a b'a la kale la dɔrɔn n'i nana an bɛ tile 40 d'i ma o y'i garijɛgɛ kelen ye balawu ale yɛrɛ bɛ garijɛgɛ ɲini na o de y'ale sɔrɔ arajo la ye o n'o tɛ n'ale garijɛgɛ kun fununen don foyi t'a to k'a bɛ taa émission sa k'i sigi arajo la ye a fana bɛ garijɛgɛ ɲini de la mais a kekuyara ni anw tɔ ye a bɛ taa mana d'anw ɲɛ la i b'olu de mankan mɛn arajo la n kalanden don n bɛ ka nin kɛ tan hali kuranɛ aya a b'u ko mun prononcer walahi i b'a dɔn k'a bɛ k'a bɛɛ kari-kari ka don ɲɔgɔn na e min bɛ k'a lamɛn e fana tɛ kuranɛ aya dɔn yɛrɛ ale fana kalannen don ka tɛmɛ i kan o de kama e tɛ ale ka fili dɔn yɔrɔ suraka fana tɛ bamanan fililen dɔn dɔnkili la o bamanan mana fili cogo o cogo suraka t'a dɔn a tɛ bamanankan mɛn o nin mun filɛ n'a bɛ ka kuranɛ ayaw kari-kari e tɛ bɔ a kalama parce que i fana kalannen don i tɛ foyi dɔn a la n'o tɛ minnu kalannen don olu t'u lamɛn u b'a daminɛ yɔrɔ min hali a ka introduction mukaddima a kɛtɔ ka kuma daminɛ o arabukanama i bɛ arajo faga de parce que a bɛ ka arabukan bɛɛ kari-kari ka biɲɛ turuturu a bɛɛ la a si man ɲi kuma tɛ n'a ye kuranɛ suran dɔ ta ko ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ i b'a ye k'o kala i ko maa min da ɲɔgɔbɛtɛlen a t'a dɔn a bɛ harifu yɛrɛ sigi ɲɔgɔn kan cogo min na yɛrɛ a t'a dɔn mais o de kelen don mali ye kabako jamana ye koyi i bɛ kunfin de ye anw fɛ yan ka tɔgɔ sɔrɔ ko karamɔgɔba i b'a ye jamana min na mali kunfinba hali a tɔgɔ sɛbɛnnen a t'a mais i bɛ maaw ye ka giriw de ka tɔgɔ bɛ diɲɛ bɛɛ labɔ ko maa kalannenba don i bɛ kuranɛ dayɛlɛ a ɲɛkɔrɔ kan k'a kalan walahi a tɛ se mais karamɔgɔya place a n'o dawula n'o tɔgɔ a y'o sɔrɔ maa min y'o duloki don o tigi tɛ sɔn kalandenya ma tuguni dɛ o de kama jamana nin ka di dɛ ni dɔw bɛ yen n'u bɔra mali la yan kaban walahi a tɛ se ka kuma n'i ye mali bila kaban i tɛ se ka kuma parce que an de b'a diya i la ka kule n'i tɔgɔ ye k'i majam k'i kalannen don an bɛ mali la yan jamanabenw n'i taara n'i ye micro ta kaban k'i bɛ introduction kɛ o bɛ taa micro minɛ i la e kan k'i sigi de ka lamɛnli kɛ e man kan tɛ ka kuma ye e man kan tɛ ka kuma ye o de kɛra karamɔgɔbaw y'an fɛ yan fɔlɔ de fana bɛ anw garijɛgɛ foni olu de bɛ denw d'an ma yan olu de b'an ka bitigiw yiriwa yan olu de b'an ka passeport bɔ k'o d'an ma yan olu de bɛ visaw ɲini k'o di anw ma yan n'i bɛ muso furu ɲinina olu de bɛ jabi dilan k'o d'i ma walima o bɛ fɛn dɔ d'i ma i bɛ muso sɔrɔ suko a dɔw bɛ dɛlɛ yɛrɛ k'a la yan
nye do yɛrɛ manga mɛ dono la k'ale si tɔ tora mun ye ko n'i ma siran i si tɔ k'ale b'a f'i ye yɔrɔ y'a seli a dan na sa dɛ i si tɔ ko n'i ma siran k'ale b'o bɛɛ f'i ye ni jamana na kuma bɛ kɛ yan dɛ lahi kuma sugu bɛɛ bɛ an ka radio kɔnɔ yan mais nin bɛɛ la maliyɛn tɛ ka kekuya lahi kekuya t'an nɔfɛ an b'u lamɛn dɔrɔn ka da la dɔw yɛrɛ b'a fɔ dɔrɔn ko ko karisa bɔra yen o ta ma ɲɛ ko mɔgɔw tɛ kelen ye ko i n'a sɔrɔ o ta ma ɲɛ n'ale taara lajɛ k'ale ta bɛ ɲɛ ko ye nin de ye a dɔw bɛ yen o man kan tɛ ka kuma yɛrɛ hali kalandenya niveau wallahi a t'o la k'a fɔ mɔgɔ yɛrɛ ma i ye kalanden ye olu yɛrɛ ma se o ma fɔlɔ kuma tɛ karamɔgɔya ma mais i da ye i ka t'i ka heure sara radio privé fɛ yen dɔrɔn olu bɛ wari ɲini de la bɛ wariw sara u ye sunkalo la k'o ta u yɛrɛ b'a ko promo kaba ko dansenni an ye fini promo ye yan téléphone promo yɛrɛ yan bigi promo yɛrɛ yan fɛn bɛɛ bilara promo la yan ala ka kuranɛ fana promo de bɛ sen na ko nasi promo o b'ale bolo garijɛgɛ dɔw yɛrɛ ko ni sunkalo tɛ an b'a feere 40,000 ko bɛɛ bɛ n dɔw la n ka client bɛɛ b'a dɔn ko nin ye 40,000 mais sunkalo de kama sa an y'a bila 2,000 la e fana caman bɔ i ta nin na sa 40,000 k'o bila 2,000 la ne ma da la hali sugu kɔnɔ promotigiw ta bɛ se o ma fɛn min ye 40,000 sunkalo kama 2,000 k'a bila o de la ninnu bɛ se adamadenw hakili la dɛ i bɛ taa sɔrɔ fɛn nin yɛrɛ tɛ tɛmɛ hali 200 yɛrɛ kan e fana ma n'o mɛn sa ko karamɔgɔ ye ɲumanyaba k'an ye dɛ 40,000 fɛ o bilara 2,000 la an bɛ taa girin o kan walima k'i kanto arajo la wa n'aw ma na ne yɛrɛ dɛsɛra jama la dɛ jama kelen don k'an ka so fa k'an ka du kɔnɔna fa n yɛrɛ ye polisiw de wele n'aw ma na maa min garijɛgɛ b'a la o b'a ta dɛ jama min bɛ so kɔnɔ kaba olu yɛrɛ bɛɛ ta tɛna sɔrɔ hali sa i bɛ kulela arajo la ko mɔgɔw kana tuguni a t'aw hakili dayɛlɛ jama kelen don ka so fa fo polisiw nana est-ce que o tigi kan ka mɔgɔ wɛrɛ wele tuguni arajo la mo bɛɛ la mɔgɔ de bɛ wele ayi na dɛ jama nana jama kelen don ka yɔrɔ bɛɛ fa e yɛrɛ fana b'a fɔ ko mɔgɔw girinnen don i fana bɛ taa ni man teliya sisan jama b'a bɛɛ ba ka sɔrɔ nkalon n'i taara i tɛ mɔgɔ si sɔrɔ yen n'a n'a ka gɛrɛnnadenw dɔrɔn tɛ a n'olu dɔrɔn de sigilen walima ni émission daminɛra a bɛ dɔw wele olu de b'ale wele k'a to émission na ninnu fɛrɛlen don aw ma dɛ filomaninw don o fana b'a fɔ ko filomaniya man ɲi ka sɔrɔ ale yɛrɛ de fana filomaninw ka kuntigi ye walahi a fana teriw n'a jɛɲɔgɔn bɛ weleli kɛ karamɔgɔ karisa dɔ nana n y'i wele k'i fo k'i barikada salon nin waati ne ye fɛn min ta i fɛ dɔw yɛrɛ ko k'ale damada n'i bɛ fɛ i garijɛgɛ ka fɔ ni dama la n'ale y'a dilan ka d'i ma n'i taara i mana dama fɛn fɛn tigɛ e yɛrɛ bɛ tila ka jɛ o dama tɔ kɔ sanu caya fɛ n'o ye tiɲɛ an bɛ bitigi feere kɛ sugu la yan an bɛ taa an ka bitigiw datugu an ka taa yɛlɛma dama na k'a ye ko mori baara bɛ kɛ sababu ye ka sanu di maa ma dama na an bɛ mun ɲini sugu kɔnɔ yan tuguni ka i sigi bitigi kunna fo sunɔgɔ b'i minɛ garijɛgɛ siri kama e bɛ mun ɲini tuguni foyi mais o de kumaw bɛ fɔ an ye kuma bɛɛ lajɛlen na ayi na dɛ o fana bɛ taga comptateur dɔ damada la n nana e yɛrɛ ka transport e b'o bɛɛ ci o tigɛ e garijɛgɛ kɔni tɛ foni o tɔ sirila ale de ta foni na sisan parce que e ka wari min bɛ yen n'i kun kan ko k'i ka musaka y'i toro bɛɛ d'a ma o de bɛ yen weleli bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ an ye nin mun minɛ e fɛ an taara damada la n ye dama tigɛ yɔrɔ min karamanamana a diyara yɛrɛ de n bɔr'i fɛ yen salon furuko la o ɲɛna n bɔr'i fɛ yen denko la a teriw n'a jɛɲɔgɔnw ni sigiɲɔgɔnw de bɛ telefɔni ci la dɔrɔn a yɛrɛ ka gɛrɛnnamaw walasa ka aw tɔw la exciter k'aw tɔw la exciter aw fana bɛ wuli tiɲɛ don dɛ ɲɛ tɛ mɔgɔw la ka weleli kɛ telefɔni na a bɛɛ y'a yɛrɛ ka mɔgɔ ye tiɲɛ kelen t'a la ni kuma min bɛ fɔ jamana kɔnɔ ni tiɲɛ don mali tɛ kɛ tan sa mun b'an ka denmisɛnninw bila anw ɲɛ tɛ marɔku la visa kun t'an ni marɔku cɛ mais tellement maliyɛn bɔra ka taa marɔku fa sisan i tɛ don marɔku ni visa t'i ka passeport la a bɛɛ y'an ka denmisɛnninw ka bɔ kojugu de ye garijɛgɛ foninaw b'an ka jamana kɔnɔ yan kɔgɔji bɛ ka an denw dun sahara bɛ ka an denw dun waati bɛɛ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de kan ka mesure ta nin na wallahi o san na a tɛ tɛmɛ san 5 kan Tanzanie jamana ɲɛmɔgɔ ye sariya de sigi n'i ye fuge kelen sara Tanzanie kɔnɔ tuguni fɛn o fɛn tɔgɔ ko maraboutage moriya k'a bɛ ban Tanzanie kɔnɔ pewu ye fuge kelen parce que o bɛ ye fugew de minɛ k'o faga k'o kɛ saraka ye président jamana gouvernement yɛrɛ de y'i sen don a la nin kɔfɛ n'i ye fuge kelen sara fɛn min tɔgɔ ko moriya k'a tɛ kɛ Tanzanie kɔnɔ tuguni katigi bɔ b'a yɛrɛ waati dɔ bɛ se fo jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de k'i sen don ko nin na n'o tɛ ninnu ye dɔhayaw de ye arabuw b'a fɔ min ma ko dɔhaya victime ninnu ye victime de ye u t'a dɔn u b'u yɛrɛ bɔ kow kɔnɔ cogo min na
dɔ bɛ wuli yɔrɔ min na a bɛ taga nasiw san an bɛ taga fɛn dɔw san k'an mun an yɛrɛ la waati bɛɛ an de kɔni bɛ ka fɛn dɔw mun an bɛ ka musu an b'a mun an bɛ ka musu hali lati kɔlɔn fiyɛli dɔw la a t'u kasa tigɛ tuguni tellement a b'a mun a b'a fiyɛ a b'a mun a b'a wusu an ye nin bɛɛ kɛ ka dɛsɛ halisa garijɛgɛ a ko daminɛ ni sisan cɛ ni garijɛgɛ bɛ ka foni anw fɛ yen ani n'a bɛ ka ja de a ye ɲininkali kɛ hali minnu bɛ taa damada la a y'o ɲininka ba ye dama bɛ cogo min na sisan o bɛ dɔ f'i ye o bɛ dɔ f'i ye a ko yɛrɛ daminɛlen ala y'i sen bɔ an ka ko bɛɛ la k'a to an yɛrɛ bolo waati bɛɛ salon ka fisa ni ɲinɛ ye k'o bɛ ka taa ten de wa den tɛ maa si bolo a bɛ ala de bolo dɛ i bɛ ala de wele k'ala ka den d'i ma zakariyaw n'a ka nabiɲumanya ba e kɛra maa ba ye cogo cogo i tɛ zakariyaw zakariyaw filɛ ka ala deli den na parce que a b'a dɔn den bɛ ala de bolo a tɛ maa bolo hunalika da'a zakariya rabba ko nin yɔrɔ de la zakariyaw y'a tigi ala wele qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba a ko n tigi ala n b'a ɲini fɛ i ka dili kɛ n ma den na walima bɔnsɔn na mun ye bɔnsɔn ɲuman ye innaka i ka dɔn e ala sami'u du'a e bɛ duwawu minɛ dɛ e bɛ duwawu mɛn i bɛ duwawu jaabi ala i ka hinɛ na i ka den diya zakariyaw ye ala wele i fana ka ala wele kana taa se maa si ma k'i nana den ɲini na a bɛ don filankɔfɛya kɔnɔ na فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فنادته الملائكة الله تعالى كوكم ملكه يا ويله وهو قائم واسر جولين يصلي في المحراب أبكى سلي محراب كنا ملكه يا ويله أيالا ويله رمي الله يا جابي أكتلي ala yɛrɛ ko ten ud'uni astajib lakum ay welen baw jaabi a ye den ɲini ala fɛ yɔrɔ min ko mɛlɛkɛw y'a jaabi fanadatuhu almalaika dɔw ko mɛlɛkɛ jama dɔw ko ayi ko jibril de don k'olu nana wele wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab ko y'a sɔrɔ jɔlen don a bɛ ka seli misiri yɔrɔ kɔrɔ talen na n'o ye mihrabu ye anna allaha ko ala yubashiruka bi yahya k'ala bɛ k'i la nisɔndiya ni den i m'a ye den min yɛrɛ mana fɔlɔ ala y'a tɔgɔ da den min yɛrɛ mana fɔlɔ ala y'a tɔgɔ da o de kama basi t'a la i k'a fɔ i den fɔlɔ tɔgɔ ye muhamadu ye filanan abubakar sidiki sabanan umar naaninan usman ni ne kɔni ye den sɔrɔ n bɛ sahaba belebele bɛ tɔgɔ da walima sahaba minnu tɔgɔw man ca ne b'u tɔgɔ da nabiɲuman minnu tɔgɔw man ca n b'u tɔgɔ da walasa mɔgɔw k'u dɔn e yɛrɛ k'o layiru ta i ni ala cɛ mɛlɛkɛw y'a wele ko zakariya ala taala ko an ka nin la nisɔndiya ni den ye mun tɔgɔ ko yahya nin fana ye kabako ye n ye den d'i ma o b'i faamu nka n ye den d'i ma i den tɔgɔ filɛ k'a bɛɛ dilan k'a bɛɛ ɲɛnabɔ k'a d'a ma n'i kɛra ala fɛ dɔnnikɛlaw ko kun ma allah tara allaha ma'ak n'i kɛra ala fɛ dɔrɔn k'i bɛ ala ye ala fana b'i nɔfɛ mais e bɛ ala fɛ e mana fɛn fɛn ɲini ala ta k'i ye halisa siga b'a la dɛ halisa siga b'i ka ala kanu ku ya mana ala taala y'i la nisɔndiya ni yahya ye musaddiqa yahya mun bina n'a bina ala ka kumaw tiɲɛtigiya bi kalimatin min allah a bina tiɲɛtigiyali kɛ ni ala ka kumakan ye ka bɔ ala yɔrɔ walima ni kumakan ye ka bɔ ala yɔrɔ ko yahya bin'o kɛ dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kuma minnu tɛmɛna ka kɔn an ye parce que musa ka kɔrɔ n'ale ye musa tɔgɔ bɛ fɔ k'a fɔ a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko musa ni kɛra man jan ɲɔgɔn na musa ka kɔrɔ ni nin bɛɛ ye an filɛ ka nin fɛn fɛn tɔgɔ fɔ i dawuda o i sulumana o i zakariya o kana se yahya ni isa mariyama musa ka nali ka kɔrɔ ni nin bɛɛ tɛ a ka kɔrɔ n'a bɛɛ ye dɔw yɛrɛ ko isa ni musa cɛ ko san 1800 dɔw y'a yɛrɛ ko san 1000 o ye musa yɛrɛ ni isa cɛ ye san 1000 kɔnɔna la nabi ɲuman caman tɛmɛna yen dɛ ciden caman tɛmɛna yen fɛnɛ o tuma yahya a bina tiɲɛtigɛli kɛ ni kumakan ye min Allah ka bɔ ala yɔrɔ wa sayyida k'a bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ fɛnɛ ye ni kɛra nabi ɲuman ye ɲɛmɔgɔya tɛ tɛmɛ o kan dɛ k'a bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye wa hasura a bɛ kɛ maa balilen ye maa balilen dɔnnikɛlaw ye kɔrɔ caman fɔ nin na
dɔw y'a yɛrɛ ka fɔ cɛ yɛrɛ bɛ se muso ma ni ayiwa minɛn min ye k'o kun t'a la fiyewu dɔw ko ayi o se ka kɛ dɛ n'o kɛra o bɛ kɛ nagasi ye ko nabi ɲuman don nabi ɲuman dafalen dɔw ko a kun b'a la mɛ a ta kun ti baara kɛ de dɔw ko halisa o bɛ nagasi o ye bana ye kuma jumɛn giriyara a y'a yɛrɛ minɛ ka bɔ musoko fan bɛɛ lajɛlen ma a ma kanu don kelen ka nege don kelen ka ɲɛsin muso ma o de kama ale ma furu kɛ o Yahya ma furu kɛ Isa fana yɛlɛla sanfɛ a ma furu kɛ Yahya fatura ka si to san 33 ɲɔgɔn na 33 mais a ma furu kɛ u y'a faga k'a fa faga Zakariya ni mun filɛ nin ka seli n'a filɛ ka duwawu kɛ misiri kɔnɔ ko Ala ka den d'a ma yahudiyaw n'u ka juguya o m'a to yen u y'a faga de u ye Zakariya faga de Yahya fana o ye Yahya fana faga de a den yahudiya ma ɲi dɛ kabini kunu ka juguya b'u nɔfɛ fo bi Isa u nan'o fana kama k'u b'o fa Ala y'o labɔ de k'o layɛlɛ o tɛgɛ ma se ka da o kan ko tuma na fɛn min ye muso fanfɛla ye ka a kumandiyara ka bɔ o ma a balila ka bɔ o la wa nabiya ka tila ka kɛ nabi ɲuman fana ye ko nabi ɲuman fana kun don mina sɔlihin ko maa ɲuman a fana ye maa ɲuman ye maana a bɔra maa ɲuman na Ala ye nin bɛɛ d'a ma ka tila k'a ka maa ɲumanya fana sabati n'o ye Yahya ye maa yɛrɛ tanu kan ka ɲi maa tanu kan ka ɲi maa wɛrɛ da ka tɛmɛ i yɛrɛ kan dɛ maa tanu kan o de kama suratu Mariyama na dɔnnikɛlaw ye kuma dɔ fɔ ko Isa koti maa mɛ Alakira da dɛ ko Isa koti munna Ala ye Yahya ta nin fɔ ye ale nana mission min kama Ala y'o fɔ mais turu selen Isa ma ko Isa yɛrɛ denyɛrɛnama de y'a yɛrɛ ta fɔ ale ye mun ye a yɛrɛ de y'a fɔ ko kɔfɛ ko Isa ko Yahya ta diyara ka tɛmɛ ale ta kan parce que Ala yɛrɛ de ye Yahya mankutu mais ale de y'a yɛrɛ mankutu ale de y'a yɛrɛ mankutu an ko bamanankan na ko maa man y'i yɛrɛ da dɛ maa man y'i yɛrɛ da dɛ nansaraw k'u ka kan na ko le miel ne se dit pas tout i tɛ li ye k'a fɔ a yɛrɛ ma abada k'ale ka di ni maa min y'a k'i da de k'a nɛnɛ i b'a ko nin ka di mais di yɛrɛ t'a fɔ abada k'ale ka di o b'a yira maa wɛrɛ k'i fɔ karisa bɛ tan a bɛ tan o de ka fisa nka e yɛrɛ de k'i kuma ni yɛrɛ ye i n'a fɔ an bɛ mun bɛ karamɔgɔ dɔ da radio privé la dɔw ta ye kuma ye dɔw yɛrɛ ko karamɔgɔ t'olu la k'Ala de ye olu ta d'u ma ko karamɔgɔ si t'olu la ni kira yɛrɛ tɛ nabi ɲuman bɛ i sigi maa dɔ de kɔrɔ i ka kalan ciden dɔ i sigi maa dɔ de kɔrɔ i ka kalan mais tellement a yɛrɛ bolo ɲɔgɔn si tɛ jamana kɔnɔ dɔɔnin na n'a fɔra ka karamɔgɔ ye karisa ye a bɛna jɔ a yɛrɛ la a b'a fɔ ko karamɔgɔ t'ale la an ta kɔni nin ye manhu ilahi de ko Ala yɛrɛ de ye nin d'an ma dɔɔnin dɔrɔn n'a ma siran mɔgɔw ɲɛ a b'a fɔ ko wahyu de bɛ ci ale ma n'a ma siran mɔgɔw da ɲɛ wallahi a b'a fɔ ko wahyu de bɛ jigin ale kan tellement o kɛlen don k'a bɛɛ ɲagami k'a siri k'a ton k'a di maaw ma wa Ala filɛ k'a fɔ wa nabiyyan mina sɔlihin ko nabi ɲuman don wa maa ɲuman fana kun don na قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي cɛkɔrɔba ye Ala deli den na Alahu Taala ko wa n b'i la nisɔndiya ni den ye den yɛrɛ tɔgɔ ko Yahya o kɛra yɔrɔ min cɛkɔrɔba tilara ka jɔyɔrɔ daminɛ tuguni a siranna a ye jɔyɔrɔ kɛ a ka jɔyɔrɔ ye fɛn jumɛn ye qala rabbi n tigi Ala anna yakunu li ghulam Ala den bɛ di ne ma cogo di den bɛ di yan cogo di wa qad balagani al-kibaru k'a sɔrɔ ne kɔrɔbayara ka ban ne kɛra cɛkɔrɔba ye sijanw nana siw janfara ne kɛra cɛkɔrɔba ye ne bɛ den sɔrɔ cogo di wa murati aqir wa muso kɛra kunna ye kunna k'ale muso ye kunna ye bɔrɔkɛ an b'a fɔ den sɔrɔ bali minnu ma ko bɔrɔkɛ k'ale muso kɛra o ye k'o tɛ den sɔrɔ tuguni sa k'o tɛ den sɔrɔ qala kadhalika Allahu yaf'al ma yasha mɛlɛkɛ ko walima Ala ko nin cogo de la Ala bɛ fɛn kɛ fɛn min ka d'ale Ala de bɛ maa kɔrɔ ka maa kɛ denmisɛnnin Ala de bɛ den d'i ma k'i bali den na e ye Ala deli ko ka den d'i ma e b'a Alahu Taala wele waati min e kun t'a dɔn k'i kɔrɔ la wa e kun kan ka dɔn k'i ye dɔ kɛ dɛ nka e ye Ala wele i kɔrɔlen sisan Ala kelen k'a fɔ k'a bɛ den d'i ma e tilara ka jɔrɔ Ala bɛ den sɔrɔ cogo di k'a sɔrɔ ne kɔrɔla dɛ wa qad balagani al-kibar
ala ngorola nshi tara nyafe wa mraati aqir ala ne muso yi kunadi ashibe yoro mina sate den soro tukone ni maraga ko boroge man ngawde ko kuna ati den soro tukoni ala ni shi tara yoro mi ati den soro o ya dama den ka jetini kamiri no taala ya jabide qala kadhalika allah yaf'al ma yasha ni chugo de la ko ala be fenke femi kadale kana joro e ala deli kaba demmi na chugo mi o to alam ala yi jabi kaba me dembe soro chugo e ko to alam bay ni o to ala taala ma dembe dima e ibrahim shi jamfara katimeta kaw sayyidina ibrahim afana ala deli qala rabbi habli min as-salihin ala ikadde nyumandiya shi yere tale fo bishegini ko jana ala yi denda dendiram o kofe ka kila ka den wɛrɛ d'a ma muso min fana kɔrɔlen don muso fɔlɔ filanan de ye den fɔlɔ sɔrɔ filanan muso fɔlɔ o de ye den filanan sɔrɔ ala ye masa ye dɛ to ka kabako ninnu lamaga ka kabako lamaga muso si selen san 60-70 ma maa bɛ denko kuma fɔ ye tuguni an ka nin waati musokɔrɔba kabini sisan muso san 50 n k'i kɛra musokɔrɔba ye i san 50 i kɛra musokɔrɔba ye kaba anw fɛ yan sisan n'a fɔra e ye san 60 sɔrɔ fo 60 ni kɔ fo 70 halisa den n'ala ka masaya tɛ o bɛ den bɔ min tuguni den si tɛ yen ale farikolo la tuguni mais ala de ko a bɛ den di mɔgɔ ma ko n bɛ den di ma n b'a di ala bɛna kabako de lamaga sisan cɛkɔrɔba ani musokɔrɔba ka den di o ma ale yɛrɛ siranna de n tigi ala n kɔrɔ la muso filɛ ni ale tɛ den sɔrɔ ala ko nin cogo de la ne bɛ fɛn kɛ mun ka di n ye o kɔrɔ n bɛna den d'i ma e k'i hakili sigi dɔrɔn na قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال ربي أقول ننتنا نيادين سرولي كوسا إبتا ماشين دو ديا nta cɛkɔrɔba dɛsɛra musokɔrɔba yɛrɛ fana tɛna den sɔrɔ komi e ye ala ye ni mun ye jɛ e b'o kɛ o tuma qala rabbi ij'alni aya n tigi ala i bɛ taamasiyɛn dɔw di yan dɛ n yɛrɛ b'a dɔn taamasiyɛn min na ko den bɛ sira la ka na taamasiyɛn dɔw di yan qala ala y'a jaabi ayatuk e ka taamasiyɛn alla tukallima nasa i kana kuma maa si fɛ 3 ayamin tile 3 kɔnɔ i ni maa si kana kuma i bɛ mun kɛ illa ramza e b'i ta kɛ taamasiyɛn dɔrɔn de kana kuma mɔgɔ fɛ dɛ nin fana ye baara gɛlɛn sa dɛ tile 3 i kana kuma maa si fɛ yɔrɔ an dɔw ka arijinɛ kɔnɔ don mana bila k'i ka tile 3 kɛ i kana kuma maa fɛ nin telefɔni ko tile e ko arijinɛ don ko kelen an tɛna jɛ o kɔ maa dɔw yɛrɛ kelen bɛ komi sɛsiyɛn de b'a kɔnɔ hali i ka gundo tɛ se ka kalifa dɔw la tuguni i y'a d'a ma a b'a ko problème t'a la i t'i hakili latigɛ maa si tɛ nin mɛn o tuma teriya ye nkalon ye wa nin bɛ dan 2 dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ e b'i kɔ don yɔrɔ min na dɔrɔn a bɛ telefɔni na bɔ a bɛ maa dɔ fana wele n ka cɛ yɛrɛ bɔra an fɛ yan sisan a ye nin de fɔ komi a ko mɔgɔ kana bɔ a kalama n y'a fɔ i ye kelen de ye i fana k'i jija mɔgɔ kana mɛn n y'a fɔ i ye kelen pe de yɔrɔ o tɛ mɔgɔ ye dɛ a kuma bɛɛ bɛ taga ten de o fana b'a fɔ dɔ ye o b'a fɔ dɔ ye fo e yɛrɛ min ye kuma kalifa dɔ la i yɛrɛ tulo bɛ don i ka kuma a y'aw janto koyi wallahi fɔlɔmaw sera ka gundo mara cogo min anw ta ka s'a la bɛɛ siran na bɛɛ ɲɛ hali cɛ ni muso i ka kuma dɔ bɛ yen i bɛ siran k'a fɔ sisan a kana taa bɔ kɛnɛ ma a ko ala taamasiyɛn di yan n b'a dɔn taamasiyɛn min na ko den bɛ siran a la ala ko taamasiyɛn ye mun ye alla tukallima nasa 3 ayamin i kana kuma maa si fɛ tile 3 illa ramza fo n'a kɛra taamasiyɛn dama ye n'i bɛ fɛ ka mun kɛ dumuni i b'a kɛ taamasiyɛn ye o b'a d'i ma i bɛna ji min i b'a kɛ a kɛlen komi bobo kan i bɛ taamasiyɛn dɔrɔn de kɛ i mago bɛ dilan n'o ye ala b'a fɔ ala ko i ka da o dɔrɔn de ma wazkuru rabbaka kasira i k'i tigi ala ko fɔ ka caya wasabbih bil ashi i ka ala subhanala i fɔ wulada fɛ wal ibkar ani sɔgɔmada ala kɔni y'a bila baara mun na o fana ma nɔgɔn dɛ
ini ma si kana kuma mais ala ko fɔ dɔnikɛla dɔ ko ya k'a kana kuma mais ala ko fɔ bɛ kɛ cogo di ni kuma ti ko nin yɔrɔ kun t'a la ko nin yɔrɔ kun t'a la i n'a fɔ an ba Mariyama fana siranna n'a taara ni Isa ye maaw bɛna tuhuma ko den ma sɔrɔ furu kɔnɔ ala ko n'i taara i k'a fɔ ko e y'i dafalen i ni ala cɛ k'i bɛ sunna k'a fɔ ko bi walan ukallima al-yawma insiya bi kɔni n ti kuma maa si fɛ bi kɔni n ti kuma maa si fɛ bi n tɛ kuma maa fɛ ale y'o fɔ ni kuma de ye yala o fana tɛ kuma dɔ ye wa a ko kuma kun t'a la parce que a bilara a k'o fɔ dɔnnikɛlaw ko nin fana kuma kun t'a la parce que a fɔra de i kana kuma fɔ n'a kɛra taamasiyɛn ye mais ala ko fɔ i k'olu kɛ dɛ wazkuru rabbaka kasira i k'i tigi ala ko fɔ ka caya wasabbihi bil ashi i ka ala subhanalahi fɔ wuladaw fɛ wal ibkar ani sɔgɔmada o subhanalahi fɔ kɔni k'o kun sen tɛ kumabaliya kow la نعم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. نتوقف أحسن أمبي جويا إن شاء الله kuma wɛrɛ de daminɛlen don Zakariya kɔni ta a ma ban pewu ma sɔnsɔrɔ la Mariyama fana ta o de bɛna daminɛ yan'an ka don o la ka taa an jɔ ɲɛfɛ waati sera an bɛ fɛrɛ kɛ k'olu bila yan bi inshallah sabu Ala ka don ka ca n'an ye don wɛrɛ sɔrɔ an y'ale bila yɔrɔ min an bɛna ta yen an b'a ɲini sabu Ala fɛ Ala ka faamuya d'an ma Ala ka hɛrɛ k'an ye Ala ka sabati k'an bɛɛ lajɛlen yɔrɔ وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين